তিনটা করব খুই চিনি দઉં সুখাটা সেটা ভোগ না তিন কোন করে ও আরে কথা বনিয়া করে এই ঘরে ভোগে ভগবান যেমতি করে এটা भी সাউন্ড ফ্রি এড করবি সাউন্ড চারটা কইলি যদি চারটা করো বেশি করো বাটালিয়ান দিকে ডাকিছিল মা ঠান্ডা আছে না বাবা হো দিনে কহি তো মোর জীবন থেকে ঠান্ডা নি লাগি যে বলে বহুত ঠান্ডা থাকোগা হে বন্ধে মারলু हो ই না কে আনি সোচ বেকার দেখি ডুবি আসো নকল খুলে আছে না সবল খুল দিও নকল খুল দে না আমরি উড়া দে গাড়িটা ধরবো আসো তাই चे हेते हेले भी लागवा रहती लागली लागवा चल मारू हेते ही लागवा हे हेते ना हेते पाइन थला हां आ हेते ना पर सब भिजू दे तू साट के फेर नि खुललो हैं धर धर साट तो तलट कानी के धरा दो साट के हेदिन जो हे ना चलो मौजी का होलती लागवा होलती लागवा ने पहला ई दी होल चले देखना हैं लागवा हो जंता है तोलटा घिसकी तो या तो मैं खात हूं सारा धर हां मैं हम खा के तकाई हो ये मैं खूब मार ले तूने वीडियो करो नहीं ये छाना मा मुई 3-4 दिन छे खूब मार ले लागवा रे लागू से नहीं लागवा वो ठीक है नहीं ना रोही की सोन आ देखो लागी से बाकी केने उठी जा छोड़ा बुझा रे हैं हेने लागी से बड़ बड़ उठी छोड़ा बुझा तुम आछो नि माने YouTube से यदि करी पारलु किटा तो उठे ता छाड़ी दो छाड़ी दे आ ये देखो देखे तो टिके हेदी देखो ओ माछर ग्रोथ तो नाही ए छोट तो हेने अछि देखो गुरु मुटा লাগি छै দেখাবো এই দিকে ধরো 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 रहो जाल ढाचे काई दुकबी के का साला की बहराबो हाय यार की दास रे এটা পড়তে কত যাচ্ছে হাই গাইস বাবু लागला नहीं तो बाहर हो गेला हादरे लागला ना कांड मार লাগি থাকে ऊपर दिसु থাকে না वैसे से माछ नहीं लावाल है हां এটা সব তরা রহি তনে মোদি টিকে আছে তো হাদে আউ কেন ধরবো রে
तुम्हें राधा को ऐसा क्या है ଥିଲା ଆରେ ଦେଖ ଆରେ ଦେଖି ए ନା ବସିଥିଲେ କଥା ଶୁଣି ଏ ଦିଶୁଛି ହଁ ହଁ ଏସେ रह हैं रह नी तो दिसबार हो किसी हो ଆମର କି ଭାଇ ଦେଲେ ए स्वागत କେନ୍ତା କରମୁ ହେ ତୁ ହସ୍ତିରେ କି ଆସ ନା ଅଧା ବାଟନୁ